2 लाख निस्लै गोबां रां मारिनि कप सिराप मानखा आगरतला रेलवे स्टेशन रमजाखा शाहीन आलम मुंगै केफेक याकुन फैनाय सालबुरुम थागलिया आगरतला रेलवे स्टेशन केफेक मानलायमानि याकुन खानिर रमजागबायमानि आगरतला रेलवे स्टेशन करिडर हाइगे स्नामै सालबुरुम फातारनि केफेक याकुन खालायजागु तै जुग्रा हासिनि बक्तबांमा एकजागनाय फातार रहरजागु अबाहायकेनो लाइटनि सालरगो बक्तबांमा केफेक याकुन खालायना थांगै गोबांमा बरक रमजागबायमानि हायनोहाय चमुं गरै केफेक याकुन खालायनाय दंनि ताइसा 2 लाख निस्लै गोबांमा रांमारिनि कप सिराप बाय आगरतला रेलवे स्टेशन रमजाखा शाहीन आलम आज 17/7/2026 इंग्रेजी तारीख বিকালবেলা আমাদের আগরতলা জিআরপিএস এর থানার সাব ইন্সপেক্টর পঙ্কজ বিশ্বাস এবং আমাদের ত্রিপুরা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার স্টাফ একসঙ্গে আগরতলা রেল স্টেশনে চেকিং করতে বেরোয়। তখন চেকিং করার সময় আমাদের ওই গোয়েন্দা শাখার টিম এবং আমাদের আগরতলা জিআরপিএস এর স্টাফ মিলে লক্ষ্য করে একটি খুব কম বয়সের যুবক একটি ট্রলি ব্যাগ নিয়ে স্টেশন দিয়ে প্ল্যাটফর্ম নম্বর 1 দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তারপর তাকে সন্দেহের উপর আটক করা হয় এবং আটক করে তার ওই ট্রলি ব্যাগ চেক করে তার ব্যাগ থেকে সর্বমোট 119 বোতল অবৈধ কফ সিরাপ আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হই। প্রাথমিক জিজ্ঞাসা সে জানায় সে এগুলি বহিরাজ্য থেকে নিয়ে এসেছে ত্রিপুরা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে নিয়ে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে তার অ্যাসোসিয়েটদের কাছে। তারপর আমরা তার কাছ থেকে এগুলো সিজ করি এবং তার বিরুদ্ধে একটি NDPS ধারায় আমরা মামলা নথিভুক্ত করেছি। যে উদ্ধারকৃত যে অবৈধ কফ সিরাপ এগুলি বর্তমান কালোবাজারি মূল্য হবে প্রায় 2 লক্ষ টাকা। আমরা ওকে আরও ইন্টারোগেশন করছি যে ওর সাথে আর কে এই কেসের মধ্যে জড়িত আছে। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।